Mendoza. 10 seconds shot clock. Mendoza. Kaya nagod na ako ni Gerard. Naipon ko. Malong ako na. Hindi mo nalong ko sa laban. Hindi mo nalong ko. Ano dyan siya? Rio. Pasok para kay Rio na mabilis. Kala mga na kami, paano yan? Minus pa yung score mo, tambak na naman kayo. De Jus. Pasto na naman tumira sa tayo. Tablay na ako ni Dabu. Pasto Dergo. Pasto Rantes. Buanga. Balik kay Dergo. Sembula. Tablay na ako ni Gerard. Pasok. Manabat. Manabat. Pasok. Okay, reserve time out. Time out na. Time out! Aces! Mendoza. Pasok ang Mendoza. Dijos. Sumablay naman. Rio, jump shot, Sanay, nakuha ni Charles. Pastu, Manabat. Titira ng 3. Tablay, nakuha ni. Ay, palayo ang save mo. Okay. Susod Sam. Charles. Nasubukan ni Jesus. Pasok ng Talisis. Nagmamadali ang aces. Isilang sa ball na ako ni Millanes. Pass to. De Jos. Pass to. Rio. The Mr. Elliot Peses. Sabay na ako Alina. Si Ando Karin. Ando Karin. Foul. Ginawang foul. Loose foul. Net number 25. Mendoza. Second shot. Nawala. Pasok para kay Gabadin. Ano yun, no? 59-61. Labang ng dalawang aces. Malayong mula kay Mr. Norma. Naudog na ako yung naman. Pass to Charles. De Jos. De Jos. Sabay na ako ni Mendoza. Mendoza ng pakabilis. Ibali-bali siya. Sabay na ako ni Alfonso. Millanes. Pasok. Deadlock. Kunin tayo. Deadlock.
Jesus. Santa Lisis. 10 seconds shot up. Double long 2. Pasok para kay double. Manabat. Manabat kunin sa labas. Sablay, nakuha ni Dabu. Pass to Santa Lisis. Santa Lisis, pass to Mendoza. Pass to Rantes. Rantes na Maraso. Sablay, nakuha ni Charles. Foul, with foul red number 12. Rantes, foul, 12. Pasok, pasok. Apat na po si Rantes. De Dos. Kulang ng isa. Manaba, Dugol. Manaba, Dugol. Dead ball. Deadlock, 63. Natanawan, tanggal ang pakoy. Jesus, tumira sa labas. Apply na ako ni Stars. De Jos. Pasok Rio. Morphic shot. Pasok. Damang nabuli ang Boleros. Babawi daw siya, babawi. Jesus. Pasok. Bana. Dead up. 65 ball. Millanes. Supply na Wally. Alfonso, supply na Wally Manabat. Foul. Loose foul red number 19. Gerard Natanawan. 2 shots. Second shot. Di Manabat. Ay, pasok. 67-65. Oras natin. 10 minutes and 5 seconds. Santa Lisis. Setting the play. Humihingi ng pasa si Busquian. Nagpasakit. Ulit na. Pass 2. Natanawan. Pass 2. Sabay pa rin na Wally. Alfonso. Pass 2. Manawat. Nagmamadali. Easy layup. Pasok. Reserve sub. 69-65. Santa Lisis. Pass to Jesus. Back to Santa Lisis. Pass to Busquian. Supply na Wally. Stars. Ditos. Nakuha ni Jesus. Pass to Dabu. Pass to Gerard. Supply. Pass to. Hindi nagkaintindihan ang magkapundigo. Oras natin, 9 minutes and 5 seconds. Pasok. Pasok ang papasok, bukas ang lalabas. Simbulan. Pasok Santa Lisis. Pastor Ranches. Pasok. Oh, laman tayo, Sapo. Ay, di ba? Lang. Yan! Hindi, para mabuhayin pa. Miguel. Nagpasabi. Offensive! Nananakit si Miguel, no? First roll ni Miguel Luis. Pasok. Iba talaga ang shooter.
Sanchez. Dabu, easy 2 points. Isa lang pong kalamangan, Buleros. Okay, dalawang po Buleros isa. Jesus. Pass to Manabat. Manabat 10 seconds sa attack. Number 2, gandang tiro nun, yung takbong pogi, parang nasa Araneta. 72-69, oras natin, 7 minutes and 45 seconds. Simpulan, no 2, no good na uli. Gerard, pasok. Charles. De Jos, Nakararo, pass to De Jos. De Jos, connection. Jermo, Basti Ranches, Morazo. Manabat. Dribbling the ball. Setting the play. Pass to Alfonso. Alfonso Nakararo. Foul. Number 23. Tabu. Foul. 2 shot. First shot mula kay number 15 is sabay. Second shot is pasok na yun para kay number 15. Ranches ang lalim. Oy, dinukot na. Sinausaw pa mula kay Ranches. Nagdak po tayo all 75. Oras natin 6 minutes and 46 seconds. Medjos na shooter tumira sa labas. Santa Lizis. Tingnan ko lang dali. Santa Lizis. Pass to Jermo. Ganda na screen. So. Manabat. Manabat sa Gali, nakuha ni. Uy! Ang taas ng tiro nun. 6 minutes and 5 seconds. Ranches, 22 points, kamang apat, lumalayo naman buong aces. 79-75. De Jos, easy 2 points. 5 minutes and 37 seconds. Boss, bilo-bilo. Oo, yan. Pati pala yung akala ko spaghetti lang. Eh, Pero pwesto niyo dalawang gulo. Dito isa. hate din pala dito. Hindi daw siya nanganganin bilo-bilo. Wala, mami. Hinilig pa ako, ma'am. Hindi mahilig sa bilo-bilo yan. Mag-glowing. Turo ka na ako. Ari nga. Jermo. Dahulong po. Sabay na uli. Timo. Number 2, mami. Napakainin ko yan para di makahabol sa akin mamaya. Kaya pinupusok 1 ko para di point. makahabol mamaya. Boss, kain ka lang dyan ah. Para di mo makahabol. Manabat.
Easy layup. Sablay. Nakuha ni Ranches. Umaga. Foul. 77-80. Alfonso, apat na. Bakso, Miguel, thrower. Ay, shout out sa gumawa ng ano. Shoutout daw sa gawa ng Bilo-Bilo. Alfonso, pass to the Diyos. Pass to Malabat. Malabat ng salangsa, ng sagasa na. May nakuha ang foul. Number 12, number 12. Graduate. Graduate na po si Ranches. Number 12. Di ba pwedeng ipahiram po sa kanya yung ano, yung number? Pasok ulit para kayo manabat. Pasok pa dalawa? Dalawa. Wala pa ako sa lumi. Dalawa. Diyos, baba! Baba, di Diyos! Katawan lang, katawan lang. Santa Lisis. Katawan lang, katawan lang. Wala susot to. Katawan lang. 10 seconds shot na. Sige, sige. Okay, nice, di, Miguel. Takot depensa lang. Targulot. Sige pa, wala na. 79. Oy! Miguel! Sablay na ako ni Mendoza. Mendoza. Bali-bali siya. Makulit ka! Alfonso. Kasalanan niya yun. Oy! Sexy shot! Ang galing! Sablay. Baba, baba, baba. Mendoza. Sablay pa rin. Ako ni Gerard. Gerald po. 79, 82. Kasalanan naman niya. Siya nag-prepare ng damit niya. Oras natin 2 minutes and 30 seconds. Technical drumming. Si SGA. Petro. Technical. Nag-stop si SGA. Si Aaron. SGA ka pa. Yan. Ikaw! Reklamo ka pa, ha? Tama pa, isa pa. Pat. Miguel, Miguel. 2 minutes and 20 seconds. 10 seconds shot up. 5 seconds to shoot. Pasok ang ay manabat. 81-82. Baba na, bilis! Last 2 minutes. The last 2 minutes is brought to you by Bilo-Bilo. 10 seconds shot up. 5 seconds shot up. Mr. Longbag. Wala na, Belition. Shot up, Belition. Dito mama na rin, dito na. Alfonso, sabay, nakawali. Santa Lisis. Oh, foul yun, para kayo manabat. Wala pa penalty. Penalty na ba, Javier? Wala pa po. Number 30. Aces warning for penalty. 1 minute and 9 seconds na lang po natin sila. Labang ng isa ang Aces. 82 ito na, makakasubmit yan.
Alonso. 52 seconds. Manabat. Nagagasa. Sabay na Oli. Jump ball. Aces ball. Atin bola, sa atin, baba na. Aces. Jump ball. 45 seconds. Okay, okay na. 35 seconds. 10 seconds shot clock. Gabu, titira sa labas. Sablay na Oli. Foul. Penalty naman siya, Wala pa, aces. Ang 1. Lima pa lang. Wala pa. Lima na, nakalima na, Paul, di ba? Para galaw tayo. Papal na yan. Papal na yan, pare, galaw. Ay! Easy layup. Sablay na Oli. Di kaya ko. Charles, ang may hawak ng bola. 10 seconds na lang. 10 seconds. 10. 10. Pinalo! 6 seconds. 6. Pinalo sa pwet. Isa pa. 6 seconds ha. 6 seconds. Hindi mo ito ba? Paul. Pag kayo makulit. 6 na segundo. 81-82. Nalaman kayo yung aces. Foul. 5 seconds. Penalty na tayo, penalty. Hindi, kasalanan tayo mawag. Kaya tayo mga buleros. Supply! Sinaplay ko na nga kanina eh. Supply! Ako, nasa sa buhay. The shot is... Five seconds. Wala na.